السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخوانا أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. أولا كنشكر الإخوان المشتركين القدماء معايا في القناة، كنشكرهم على الدعم ديالهم المتواصل والتفاعل ديالهم الإيجابي داخل القناة. شكرا جزيلا لكم وجزاكم الله عني كل خير. وكذلك كنرحب بالإخوان الجدد على القناة. إذا كنت أول مرة كتشوف القناة وكنت مهتم بتعلم اللغة الفرنسية، المرجو أنك تدعم القناة بالاشتراك فيها وكذلك تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. اليوم إن شاء الله هو في إطار تكملة لما بدأناه من سلسلة تعلم التواصل اللي هي كتشكل العائق الأكبر للمبتدئين وكذلك المستوى المتوسط في المشوار ديالهم لتعلم اللغة الفرنسية. غادي نشوفوا واحد الدرس مهم بزاف وهو comment on peut poser des questions et comment on peut répondre. غير الله يرضي عليكم خليكم معايا لاخر الفيديو لان هذا الدرس مهم بزاف وغادي نهضروا على تفاصيل جد دقيقه. الله يرضي عليكم خليكم معايا. دونك الدرس غادي يكون حول لو مو انتروغاتيف وكيفيه استعمال لو مو انتروغاتيف كون كيتسالى بالدي وما كنقراوش الدي. سي بون كون سا سيكري كوم سا. سي بون كولون يو ا ان دي. هاد كون في لا لونغ فرونسيز كياخذ جوج الاشكال. كياخذ متى إلا كان في جملة استفهامية dans une phrase déclarative وكياخذ لا فورم دو عندما إلا كان dans une phrase déclarative في واحد الجملة خبرية. سي بون دابا غادي نشوفوا فاش كيجي في جملة استفهامية ومن بعد غادي نطرقوا للجملة الخبرية. دونك قلنا كون هي متى. كون هي متى يعني فاش كنقول متى صافي كنسول على الوقت، على لو طون، على الزمن. سي بون. الوغ نديرو واحد السؤال. غادي ناخدو 3 تيب دو فراز ولا 3 كيستيون غير باش تفهموا كومون اون بو بوزي اون كيستيون اي كومون اون بو ريبوندر لان كاين بعض التفاصيل اللي مهمه بزاف. دونك غادي ناخدو السؤال الاول. متى خرجت تخرج يعني الحاضر. متى تخرج من المنزل. ركزوا الله يرضي عليكم لان هادشي مهم بزاف. متى تخرج من المنزل. وغادي ناخذ السؤال الثاني. متى خرجت الماضي. خرجت من المنزل. وغادي ناخذ المثل الثالث هو au futur. متى ستخرج من المنزل. دابا هنايا 3 فراز، وحده او بريزون، وحده او باسي كومبوزي، وحده او فيتور سامبل. دونك لا ميثود بور بوزي لا كيستيون باللغه الفرنسيه كاين جوج طرق. هذه يمكننا نصوبوها بجوج طرق. سي بون غير تبعوا الله يرضي عليكم. الطريقه الاولى جيكري متى هي كون. Désolé, je dois écrire en majuscule parce que toujours au début de la phrase on écrit en majuscule la première lettre. Quand هنايا فاش كتكون كون لو مو انتروغاتيف كنديرو لانفيرسيون دو سوجي. لانفيرسيون دو سوجي صافي دير باش كنسبقو بلو فير عاد لو سوجي. متى تخرج. تخرج هي tu sors. لا غنسبقو بلو فير. je vais dire sors-tu. Sors-tu. C'est clair? Quand sors-tu. L'inversion de sujet. سبقنا بلو فير عاد لو سوجي. الطريقة الثانية quand j'ajoute est-ce que حتى هي صحيحة الطريقة هذه وهي عندها لو ميم سونس بحال الأولى. كونتاسك هنا كتقرا كونتاسك بحال اللي درت ستي. كونتاسك لا ليزون. كونتاسك هنا ما كنديروش لانفيرسيون دو سوجي. فاش كتكون اسكو ما كنديروش لانفيرسيون دو سوجي. كنكتبوا لو سوجي اي لو فيرب. كونتاسك tu sors. Et voilà, ma phrase est correcte. Ma question est correcte. C'est clair? J'espère que c'est clair. Donc, je vais prendre la deuxième phrase باش تعرفوا الفرق. لأن كاين فرق بين لي طون هذا au présent وهذا au passé composé. متى خرجت من المنزل. Donc c'est la même chose, je vais écrire quand. لاحظوا الله يرضي عليكم. لاحظوا لأن مهم هادشي بزاف. هنا فاش كنطرح au passé composé متى خرجت. نورمالمون خرجت
au passé composé se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc je dis tu es sorti. Tu es sorti. Alors là, qui rendira l'inversion de sujet. Qui rendira l'inversion de sujet. C'est très simple. أول حاجة كنسبقو بالauxiliaire être. هو الأول après le sujet, après le participe passé. C'est bon. Alors, غنبداو بالauxiliaire être. غنديرو le sujet. وغنديرو le participe passé. C'est clair? Quand es-tu sorti? Quand es-tu sorti? ماشي بحال هنايا. هنا سبقنا بلو فيرب لان كاين غير بارتي وحده د لو فيرب سبقنا بلو فيرب لو سوجي. هنايا كنسبقو لوكسيليير être. Quand es-tu sorti? C'est bon. Quand as-tu vu? فوقاش شتي. Est-ce que c'est clair? كنسبقو بلوكسيليير être ou bien l'auxiliaire avoir le sujet après le participe passé. L'auxiliaire, le sujet et le participe passé. Ça, c'est l'auxiliaire. نتمنى انكم تكونوا فهمتيو. ولا الا ما بغيتش ندخل في هاد الروينه كندير كونتيسك. سي بون كندير كونتيسك اي جو في l'ordre. كونتيسك هنا كندير tu es sorti. كونتيسك tu es sorti. Voilà, et ma phrase est correcte. Donc, هذه au passé composé, هذه au présent. Je fais le futur. Le futur, c'est la même chose que le présent. Donc, ستخرج, tu sortiras. Alors, je dis quand l'inversion de sujet sortira, tu. Ou là, نقول quand est-ce هنا ما كنديروش l'inversion de sujet, كنديرو tu sortiras. Et voilà, mes phrases sont correctes. يعني حفظوا غير الطريقة هذه ما تلقاوش مشكل jamais en l'utilisation du mot interrogatif quand je veux poser une question. J'espère que vous avez bien retenu les différentes manières pour poser la question. C'est bon. Ce qu'il faut retenir, فاش كنديرو كنديرو l'inversion de sujet. فاش كيكون ان طون كومبوزي واحد لو طون مركب tu es sorti هنايا كنديرو l'auxiliaire être هو الاول ou bien l'auxiliaire avoir plus le sujet plus le participe passé. C'est clair? Alors دابا غادي نشوفوا طريقة الإجابة. Alors طريقة الإجابة كتكون سهلة جدا لأن كما كتعرفوا بان باش نجاوبوا غنعطيو une phrase déclarative. Et la phrase déclarative دائما كتكون مكونه من le sujet plus le verbe plus le complément. C'est clair? Alors quand sors-tu? Alors je cherche le sujet c'est tu. Quand sors-tu? يعني il me pose la question. Donc le sujet devient je plus le verbe je sors. Alors, c'est une attention, je dois conjuguer le verbe. Alors, ça, le temps fait la phrase interrogative. Et là, quand en présent, je dois conjuguer le verbe au présent. Et là, quand en passé composé, je dois conjuguer, ainsi de suite. Je sors, donc, je, sujet, sors, verbe. Le complément هو الإجابة ديالي. إذا على من كنبحث؟ على الوقت، على المدة. Alors, quand sors-tu? Je sors, par exemple. مع الظهيرة à midi. Et voilà, ma phrase est correcte. La réponse ديالي سهلة, simple et correcte. La deuxième. Quand es-tu sorti? Alors, شنو قلنا? Le sujet. Le sujet c'est quoi? C'est je. لأن tu la question. Alors, j'écris je. Donc, je suis sorti. Tu es sorti, je suis sorti. Je suis sorti. Alors, qu'est-ce que j'ajoute? La réponse d'Yali. C'est bon. Je suis sorti. Quand es-tu sorti? Ou bien, quand est-ce que tu es sorti? Je suis sorti. Par exemple, ou bien je suis sorti le matin. Fi sabah. La réponse est correcte. يعني دائما الإجابة ديالنا كتكون في الآخر.
فهمتي ولا ما فهمتيوش؟ الإجابة ديالنا كتكون في الآخر. La même chose, quand sortiras-tu, ou bien quand est-ce que tu sortiras? J'ai oublié ici le point d'interrogation. Alors, il y a la même chose, je cherche le sujet, tu, ça veut dire je vais dire je. Sortira. Alors, tu sortiras, tu sortiras. Alors, je sortirai. باش كنقول لكم بأن لا conjugaison مهمة. لا ما كنتوش حافظين لا conjugaison غير ما تزيدوش للقدام. Vous devez réviser la conjugaison, vous devez apprendre la règle de la conjugaison. Alors, je sortirai AI. Par exemple, je vais choisir, je sortirai demain, par exemple. غدا. Et voilà, mes réponses sont correctes. نتمنى انكم تكونوا فهمتيو هاد les différentes manières pour poser les questions et aussi les réponses. الآن غادي نعطيكم un exemple, un autre exemple pour bien retenir. Alors غنطرح سؤال par exemple متى ستتكلم يعني le futur مع أبوك. حاولوا توقفوا الفيديو دابا ثواني معدودة، حاولوا أنكم تجاوبوا في لي كومونتير. سي بون، وقفوا الفيديو دابا وجاوبوا وطرحوا السؤال. سي بون، en traduisant cette phrase en français ومن بعد تلقوا الفيديو pour savoir la réponse. Alors متى هي quand. شنو قلنا؟ ستتكلم le futur. Alors هذه كتعني tu parleras. Alors هنا غندير l'inversion de sujet. هادشي اللي قلناه. Donc quand parleras tu مع أبوك هي avec ton père. J'espère que c'est clair. هنا صوبتي une phrase qui est correcte. ويمكن لي نستعمل quand est-ce que tu parleras avec ton père. هنا ما كنديرش l'inversion de sujet. Quand est-ce que هنا كنديرو le sujet et le verbe. Tu parleras avec ton père. Et voilà, ma question est correcte. الإجابة شنو هي؟ شنو قلنا؟ دائما الإجابة كتكون فيها le sujet plus le verbe plus la réponse ديالي plus le complément اللي كاين plus ma réponse. Alors je commence. في هذا l'ordre هذا. Le sujet هو tu, la question tu, donc la réponse je. Je conjugue le verbe avec je. Alors tu parleras, je parlerai. Avec mon père, il y a le complément, je vais l'écrire ici. Avec mon père. Et j'écris ma réponse. Je parlerai avec mon père, par exemple, la semaine prochaine. La semaine, الأسبوع المقبل. La semaine prochaine. نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا إخواني أخواتي. C'est clair? C'est très simple. Il faut seulement savoir les règles pour construire des phrases interrogatives et aussi comment peut-on répondre aux phrases interrogatives en utilisant quand. دابا سالينا مع quand اللي كتعني متى. كما قلت لكم في بداية الفيديو بأن هاد quand كتاخذ une autre forme وهي عندما. كتاخذ عندما كون كتعني كذلك عندما. هذه فاش كتجي في جملة خبرية كتعني عندما. نعطيو مثال باغ اكزومبل عندما يرن مثلا الجرس استيقظ على سبيل المثال استيقظ. alors quand le réveil وهو الجرس sonne يرن. Quand le réveil sonne, je me
ليف استيقظوا. هنايا جات بمعنى كون عندما، وهاد كون يمكن لي نغيرها بلوغسكو، عندها نفس المعنى. لوغسكو ولا كون سي لا ميم شوز. هادي في لا فراز ديكلاراتيف. سي كلير؟ نعطيو مثال ثاني، مثلا على سبيل المثال لا فenêtre par exemple la fenêtre a claqué quand nous par exemple cuisinons. C'est une phrase qui contient quand اللي هي عندما. لا فينيتر ا كلاكي سا فيدير داك الدقان ديال، ماشي الدقان، داك الزديح ديال لا فينيتر. لا فينيتر ا كلاكي عندما كنا مثلا نحضر في الكوزينه، كنا نحضر وجبه. سي بون، جيسبر كو سي كلير. هذه هي الحاله اللي كتجي فيها كون عندما. نتمنى انكم تكونوا استوعبتوا هذا الدرس هذا، لان الدرس مهم جدا في كيفيه طرح السؤال باستعمال كون، وكذلك الطريقة للإجابة إلا طرح عليكم شي حد دي كيسيون en utilisant le mot interrogatif كون. شكرا جزيلا لكم إخواني وأخواتي. وبالنسبة للإخوان اللي وصلوا لهذه اللحظة وكيسمعوني، فكنقول لكم إنكم إن شاء الله ستصلون ما دمتوا بقيتوا حتى لهذا الآخر الفيديو، فهذا دليل على الاهتمام ديالكم باللغة الفرنسية. وأنا مأكد بأن مع مرور الوقت غتحل هاد العقده ديال اللغه الفرنسيه عندكم، وغتصبحوا قادرين على لا كومونيكاسيون ليكريتور دو لا لانغ فرونسيز دو فاسون فاسيل ان شاء الله، وتجيكم داكشي سهل باذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.